हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर किचन ओडिशा कुजिन। आज गोटे नुआ रेसिपी नहीं कि आछि नॉन वेज रेसिपी। बहुत शीघ्र आपण घरे बने के खाई परिबे। आज जदि आपण के रेसिपी मोर पसंद आसीबो त लाइक करिवे, कमेंट करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, बेल आइकन को निश्चित दबाई देबे। चलंतु देखिनबा ए रेसिपी केमिति प्रस्तुत होउची। चलंतु प्रथमे मटन टी मैरिनेट करके रखिनबा। सेथिपाई 1 किलो मटन दरकार। सेथिरे अदा रसुण रो पेस्ट देबे, 2 चमच अदा 2 चमच रसुण रो पेस्ट देबे। तापरे हळदी पेस्ट देबे 2 चमच। हळदी गुंड को मो पानी गोळैकिनी कर देइछि पेस्ट। लंका देबे बटा 2 चमच, बड़ बड़ 2 चमच देबे। जीरा धनियार पेस्टा 2 चमच दे देबे। तापरे दही 2 चमच दे देबे। दहीटा देले मांसटा बहुत सॉफ्ट हबो। तापरे स्वाद अनुसार लूण देबे। लूण देकी ताको भल रकम रे सब गोळै देबे। एमती मसलाटी चारिआडे भल रकम से लगी जीवो। पूरा भल से गोळै देबे। भल गोळा हो गला। ताको आधा घंटा पे मैरिनेट करके कवर करके रखी देबे। वर्तमान आधा घंटा हो गलानी। एबे मांसटी रोषे करिबा। सेथिपाई प्रेशर कुकर बसै देबे। सेथिरे सोरिष तेल 200 ग्राम दे देबे। तेल गरम हो पड़े पर 1 चमच चीनी देबे। चीनी टिके ऊपर को लाल हो गले, लाल होकि उठिले से गोटा गरम मसला देबे। गोटा गरम मसला तेजपत्र 2टा, दालचीनी, लवंग, गोलमरीच 2टा अलैच ताकू दे देबे। से भाजी हो गले तापर 4टा बड़ कटा होइथिबा पियाज दे देबे। तापरे एबे ताकू चलेबे। पियाजटी लाल हवा पर्यंत, गोल्डन कलर हवा पर्यंत चलेबे। एबे पियाजटी लाल हो गलानी। देखो केमती कलर हो गला। हेतिरे एबे मैरिनेट होइथिबा मटन टी दे देबा। देखिनी एबे मटन टी चलेबे। भल से ताको चलै देबे। चलैकी ताको एबे कवर टी बंद कर दबा। 10-15 मिनट पाई कवर टी बंद कर दबा। 10-15 मिनट हो गला। ढांकना टी भी काढ़ी देली। देखंतु फुटिलानी। एबे टी मांस टी चलै दबा। ये प्रोसेस टी एमती 10-15 मिनट बाद ढांकना काढ़ी देके चलै देबे। पुणी बंद कर देबे। 2-3 थर ये प्रोसेस टी आपण माने करिवे। एबे कवर टी बंद कर दबा। पुणी 10-15 मिनट हो गला। एबे अधा मांस सिझी गलानी। एबे आलू टी पकई दबा। आलू टी पकई कसिबा। मु आलू पकईछि, आपण माने आलू पकई पारबे, आलू मध्ये न पकई पारिबे, एटा आपणक इच्छा। आलू टी पकई कसी देकिनी कवर टी पुणी बंद कर देबे।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଙ୍କୁଣାଟି ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ମାଂସ କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପାଣି ଗରମ କରିକି ରଖିଥିବେ, ସେଇ ମାଂସରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଝୋଳ ଆପଣ ରଖିବେ। ମୋର ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ମୋର ଦରକାର, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଝୋଳ କରିବି, ବେଶୀ ଝୋଳ ଏଥିରେ ହୁଏ ନା। ଏବେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇଦେବେ। ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା ହୁଇସିଲ୍ଟି। ଏବେ କାଢ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଉପରେ ପକାଇଦେବେ, କଟା ହେଇଥିବା କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଇଦେବେ। ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା ଗରମ ମସଲା ତାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ରୂପରେ ମାଂସଟା ସିଝି ଯାଇଛି। କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଆସିଛି, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ, ବହୁତ କମ୍ ମସଲାରେ ମାଂସଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଘରେ ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇବେ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ।